जय जगन्नाथ समस्तंकु आजिर एही ब्लॉग को स्वागत। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज फर्स्ट टाइम पुओ जीवो ता दीदीर स्कूल को ता दीदी को देखिया पई सेथिपई से पूरा रेडी मु भी साथी जीवी। आसंतु बुली जीवा झियर स्कूल देखिबा स्कूल केमती लागुची स्कूल रो परिवेश केमती का लागुची सबु जिंस को भल भलरे देखुची जेहेतु आगुरु से देखि नथिला सेथिपई ता मनरे विभिन्न प्रश्न आसुथिबो भल भी लागुथिबो। पुओ वीडियो बा फोटो उठाइबा बेले आखि सबुबेले अलगा दिगो को रखे जहा एते भल लागे नाही आउ जेतेबेले भी चाहिबा किछिटा हटके पोज देई थाए। स्कूल परिवेश बेस मनोरम विभिन्न गछर समाहार रे परिवेशटी बेस मनोरम लागुछि। पुओ खेलिबारे व्यस्त स्कूल प्रेमिसेस खूब बड़ अटे। पिला मानंक पई स्कूलटी खूब भल होईछि काहेकि बहुत आराम रे सेमाने खेली पारिबे ताहा सह परिवेश सह किछि नुआ कथा सबुदिन शिखि पारिबे। परिष्कार परिच्छन्न परिवेश और सुसज्जित रास्ता विद्यालयर सौंदर्य को आहुरी बढ़ाई देइछि। एठार सबुज परिवेश छात्र छात्री को पढ़ाशुणा सह प्रकृति को भल पाइबार प्रेरणा दिए। श्रृंखलित और आकर्षणीय परिसर प्रत्येक आगंतुकंक मनरे एक सुंदर छाप छाड़ी जाए। एपरी सुंदर और स्वच्छ विद्यालय परिसर आम समस्तंक पई गर्वर विषय। ता दीदी सह देखा हला परे से बहुत खुशी लागुची। ता दीदीर सांग मानक सह से देखा करि सारिची। सबु पिला माने पुओ को खेलैबा को डाकुथिले जेहेतु झियर क्लास से खेली पारलानी। देखंतु केते सुंदर लागुची स्कूल रो भीतर परिवेश सबुज घास गालीच सांग को विभिन्न चित्र बुचित्र छवि सेथिपई कहंती गुड एनवायरनमेंट लीड्स टू गुड एजुकेशन।
ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଡ଼, ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଖେଳିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ରନିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ତାହା ଛଡ଼ା କବାଡ଼ି, ଖୋଖୋ, କ୍ରିକେଟ୍, ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ ସବୁ ଖେଳି ହେବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ମନ ହେଉଛି ଏବେ ଖେଳିବାକୁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ମୋର କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ ଖେଳୁଥିଲି, କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ଥିଲି। ଖାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତା ଆମ ଗାଁରେ। ଖେଳ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯିଏ ଭଲ ଖେଳେ ତାର ଭଲ ପାଠ ହୁଏ। ସତ କହିଲି ନା? ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁଅ କହିଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦୋକାନରେ ରହିଲୁ। ଝିଅ କହିଲା ଆମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମୁଲ କୁଲ୍ ଆଣିଲୁ। ଏବେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ପିଆ। ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଆମର ତା ଭାଇକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହ ଥଣ୍ଡା ପିଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଥନ୍ତା ପିଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବାରେ ଅମର ହୋଇ ରହେ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ।